हे असं खूप पयलींचें ट्रेडिशन ब्रह्मकमळाची पुजा करता. अशें म्हणटा की जेन्ना तें फर्स्ट ब्लूम जाता पळय तेन्ना एक पॉजिटीव फिलिंग्स घेवन येता आनी हे मेन म्हटल्यार फूल ब्रह्मदेवाक रिलेट केल्लें आसा. सो मम्मी कडल्यान आयकुया सो कितें म्हणटा, कित्याक लागून पूजा पुजा शी करता करता तेजी. तुझी पूजा करप केली देवाची हे मध्ये ब्रह्मकमळ मध्ये ब्रह्माची देवा पावती दिली. हांवें खूबदां नोटीस केलें की तें फूल न्हू सेम टायमार सगळे कडेन वांगडाच फुलता. लायक आयज साडे 9 हांगा आमगेर फुडला एक बेतोडे जाल्यार ऑल ओवर इन गोवा सगळे कडेन वांगडाच हें फूल फुलतलें. सो तुमी चॅक करपाक शकता पळय. फस्टूच तेजी पूजा करता न्हू. फस्टूच फुलल्या म्हणून दुसरी देव पेटोवपाचो पांच एक उजो घातला पाहिजे पळय आतां जशें मम्मीन सांगलें की तुमकां हांवें पुजा करपा आसल्यार सिंपल हांवें देवाची अशी पुजा करता पळय तशें 5 वरांचो दिवो आनी हळद पिंजर लावन तुमी पुजा करपा तेजी. आनी मेन सायंटिफीक रिजन म्हटल्यार नेचरान आमकां खूब कितें कितें दिलां पळय तेजो बारीकसो पार्ट जेन्ना हें फूल फुलता पळय तेन्ना सगळे कडेन एक बेस्ट सारकी फ्रेग्रन्स स्प्रेड जाता. सो थ्रू पुजा करून आमी एक रिस्पेक्ट दिवपाची. सो ही खूब पयलीं पासून ट्रेडिशन नेचरा वांगडा कनेक्टेड रावपाचें. सो तुमी बीन करा पुजा बरें दिसता.